नमस्कार प्रिय प्रेमळ स्वामी भक्तांनो, तुमच्या आयुष्यातील आता दारिद्र्य पूर्णपणे नष्ट होणार। तुमच्या आयुष्यामध्ये पण सुख समृद्धी समाधान टिकत नाही का? तुमच्या आयुष्यामध्ये सुख खूप कमी प्रमाणात आहे का? तुम्हाला तुमचं आयुष्य जगताना खूप मोठा या ठिकाणी फॉल्ट होतो का? तुमचं आयुष्य या ठिकाणी सुखाच्या मार्गावर नाही का? आजचा हा मंत्र जर तुम्ही पूर्णपणे ऐकला, आजच्या या मंत्राचा जर तुम्ही पूर्णपणे श्रवण केला तर तुमच्या आयुष्यामध्ये कधीही तुम्हाला दारिद्र्याचा सामना करावा नाही लागणार। स्वामी तुमची जादा परीक्षा न घेता तुम्हाला पैसा या ठिकाणी प्राप्त करून देणार। जर तुमच्या आयुष्यामध्ये जर तुम्हाला पैशाची प्राप्ती करून घ्यायची असेल, तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाला कमतरता भासत असेल, जर तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाची कमतरता तुम्हाला खूप टोचत असेल, खूप तुम्हाला या ठिकाणी ताणा बसत असेल, तर हा मंत्र तुमच्यासाठी आहे। या मंत्राचा जप तुम्ही ऐका, या मंत्राचा जप तुमच्या कानावर तुम्ही ऐकून घ्या आणि मग नंतर चमत्कार बघा कसा होतो। मग बघा तुमचं आयुष्य कसं बदलतं। जर तुम्हाला तुमचं आयुष्य बदलायचं तर हा मंत्र तुमच्यासाठी खास आहे बरं का स्वामी भक्तांनो। तुम्हाला फक्त या मंत्राचा पूर्णपणे जप ऐकायचाच नाही, तर तो पूर्णपणे तुमच्या कानावर घ्यायचा, नंतर बघायचा मग चमत्कार। मग बघा चमत्कार कसा होतो, मग बघा तुमचं आयुष्य कसं बदलतं, तुमच्या आयुष्यामध्ये बदल कसा घडून येतो, तुमच्या आयुष्यामधून साडेसाती कशी नष्ट होती, तुमच्या आयुष्यामध्ये साडेसाती कधीही राहणार नाही, तुमच्या आयुष्यातून कायमची साडेसाती निघून जाईल। जर तुम्ही हा मंत्र पुरेपूर ऐकला, हा मंत्र जो भक्त पूर्णपणे ऐकणार त्याच्या आयुष्यामधून कधीही त्याच्या आयुष्यामध्ये साडेसाती राहणार नाही, त्याच्या आयुष्यामध्ये कधीही दारिद्र्य राहणार नाही, त्याच्या आयुष्यामधून साडेसाती दारिद्र्य कायमचे निघून जाईल। जर तुम्हाला तुमचे आयुष्य जगताना खूप मोठी तंगीचा सामना करावा लागत असेल, खूप मोठा तुम्हाला पैशाला तुतडा पडलेला असेल, तुमच्या आयुष्यामध्ये पैसा टिकत नसेल, पैशाची अडचण तुमच्या आयुष्यामध्ये असेल, तर ती पैशाची अडचण पूर्णपणे या ठिकाणी नष्ट होणार। आता तुम्हाला लाखो करोडो रुपये मिळणार। जर तुमच्या आयुष्यामध्ये खूप तंगी चाललेली असेल, तुम्ही खूप तंगीने व्याकुळलेले असाल आणि तुम्हाला काय करावे ते उमजत नसेल, समजत नसेल, तर हा मंत्र पूर्णपणे ऐका। या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे ऐका आणि मग नंतर चमत्कार बघा कसा होतो। मग बघा तुमचं आयुष्य कसं बदलतं। फक्त तुम्ही बघाच, हा मंत्र तुम्ही पूर्णपणे ऐका, या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे ऐका, या मंत्राचा जप तुम्ही पूर्णपणे करा। हा मंत्र तुमच्यासाठी एक वरदान आहे। आता तुम्हाला वरदान मिळालेल्यासारखं झालेले असून आता तुम्हाला पैशाची अडचण भासणार नाही, आता तुम्हाला पैशाची अडचण टोचणार नसून आता तुमच्या बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा होणार। जर तुम्ही या यूट्यूब चॅनलवर नवीन आलेला असाल तर लगेच या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका। आज आता तुमची पैशाची अडचण कायमची दूर होऊन आता तुमच्या बँक खात्यामध्ये लाखो करोड रुपये येणार। तुमच्या घरामध्ये लक्ष्मी आली तर ती टिकून राहणार, तुमच्या घरातील पैसा टिकून राहणार, तुमच्या घरात पैसा टिकून राहणार, तुमच्या घरामध्ये पैशाच्या वाटा कमी होणार आणि पैसा टिकून राहणार। जर तुमच्या पण घरामध्ये पैसा टिकत नसेल, तुमच्या पण घरामध्ये पैसा येत नसेल, तर हा मंत्र कायमचा तुमच्यासाठी आहे। या मंत्राचा जप ऐका, या मंत्राचा जप श्रवण करा, तुमच्या आयुष्यामध्ये कधीही तुम्हाला तंगी भासणार नाही। तर चला, तुमचा जादा वेळ न घेता आपण तो मंत्र सुरू करूया त्या चमत्कारी मंत्राला। तर चला, पण जाण्यापूर्वी तुम्ही जर या यूट्यूब चॅनलवर नवीन आलेला असाल तर लगेच या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करून टाका। कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ नाव टाईप करायला अजिबात विसरू नका। तर चला, जाण्यापूर्वी जर तुम्ही हा मंत्र ऐकणार नसाल, अर्धवट ऐकणार असाल तर मंत्र बघूच नका। कशाला स्वामींचा अपमान करतात, मंत्र पूर्ण ऐकणं गरजेचे आहे। जर तुम्ही अधुरा ऐकला तर स्वामी समजेल की तुम्ही ढोंगी भक्त आहेत, त्यामुळे मंत्र अधुरा ऐकू नका, तुम्हाला स्वामींची शपथ आहे। तर चला ऐकूया मंत्र पूर्ण। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः।
ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय
धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम
श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय धन
धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय 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 धन उत्पन्नाय नमः। ओम
श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो 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 श्री स्वामी समर्थाय
धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः। ओम नमो श्री स्वामी समर्थाय धन उत्पन्नाय नमः।